Kalau nomor 2 itu terbakar. Kemudian kalau nomor 4 itu tertancap paku. Oke. Nomor 6 jawabnya 3. Lanjut nomor 7. 어젯밤에 갑자기 배가 너무 아팠습니다. Kemarin malam 갑자기 tiba-tiba 배가 perut saya 너무 sangat 아팠습니다. sakit. 그래서 jadi 같이 사는 친구와 급하게 뭐뭐뭐뭐로 갔습니다. 그래서 jadi 같이 사는 친구와 dengan 친구 teman sanen yang tinggal 같이 bersama 급하게 dengan terburu-buru titik-titik ro 갔습니다. pergi ke titik-titik. Perginya kemana? Ya, ini kalau dia sakit, sangat sakit, terus buru-buru perginya kemana? 1. 상담실, ruang konsultasi. 2. 사무실, ruang kantor. 3. 응급실, 응급실, ruang darurat ya. 4. ruang darurat atau UGD. 4. UGD, ruang istirahat. Ya, jawabnya jelas ya, nomor 3. Kemudian nomor 8. K. Indikasi 어제 저녁에 뭐 했어요? Mbak Indika kemarin malam melakukan apa? Nah, 카페에서 친구하고 커피를 뭐뭐뭐 이야기했어요. 카페에서 di cafe, 친구하고 dengan teman, 커피를 titik-titik. Titik-titik kopi ya. 이야기했어요. 이야기할 때 itu bercerita. Pilihan pertama, 사면. Kalau membeli. Kalau diisikan ini cocok nggak coba? Di kafe bersama teman, kalau membeli kopi bercerita. Salah. Sagi temune artinya karena membeli. Di kafe karena membeli kopi dengan teman, jadi bercerita ya, aneh-aneh. Nomor 3, masih 면서, masih dah minum 면서 sambil. Di kafe sambil minum kopi dengan teman saya bercerita. Betul kan? 3. Kalau 4 masih Ryoko bermaksud kan? Di kafe bermaksud minum kopi dengan teman bercerita ya, aneh-aneh. Bercerita bermaksud minum kopi dengan teman. Aneh nih kalimatnya. Nomor 8 jawabnya 3. Lanjut nomor 9. 저는 월급을 titik-titik 고향에 있는 부모님에게 송금을 합니다. Saya 월급을 titik-titik gaji 고향에 있는 부모님에게 kepada orang tua yang ada di kampung 송금을 합니다. mentransfer. Jadi apa? Pilihan 1 sama 2 menggunakan kata batta, menerima ya. Coba kalau diisikan 1. 저는 월급을 받지 않을 때, saya ketika tidak menerima gaji mentransfer kepada orang tua ya. Masa nggak terima gaji kok transfer ya? Dari mana uangnya? Nomor 2, badil te mada. Mada artinya setiap, lt-nya ketika. Saya setiap ketika menerima gaji ya mentransfer ke orang tua. Nah, ini baru benar 2. Kalau 3, juryomen, juda memberi, ryomen bermaksud. Saya jika bermaksud memberi gaji, saya jika bermaksud memberi gaji mentransfer kepada orang tua yang ada di kampung. Ya, salah. 4, junhue, hue kan setelah. Saya setelah memberi gaji mentransfer. Nah, ini aneh juga. Nomor 9 jadi jawabnya 2. Nomor 10, 요즘 회사에 일이 많아서 자주 야근합니다. Akhir-akhir ini 회사에 di perusahaan iri manaso karena banyak pekerjaan jaju yagen합니다. Saya sering yagen apa? Bekerja lembur ya. 몸이 너무 피곤해서 karena 너무 피곤하다 sangat capek badannya 아침에 pada pagi hari 일찍 lebih awal titik-titik. 1. 일어날 수 있습니다. bisa bangun. 2. 일어나기 쉽습니다. mudah bangun. 3. 일어나기 어렵습니다. sulit untuk bangun. Yang keempat, 일어나는 게 좋겠습니다. akan
Ironanen ge jogesumida, sebaiknya bangun. Ya, jadi kita kembali ke kalimatnya. Karena badannya sangat capek pada pagi hari, saya sulit untuk bangun lebih awal ya. Jadi jawabnya 3. Nomor 11. Gono si 한국어 능력 시험 잘 봤어요? Gono, apakah kamu telah mengikuti ujian kemampuan bahasa Korea dengan baik? Ya, 한국어 능력 시험 ya, ujian kemampuan bahasa Korea. 아니요, 너무 어려워서 잘못 봤어요. Tidak, 너무 어려워서 karena sangat sulit. 잘못 봤어요. Saya tidak bisa. 잘못 봤어요. Tidak bisa mengikuti dengan baik ya. 시험에 titik-titik-titik ya, titik-titik pada ujian. Pilihan pertama 떨어졌으면 좋겠어요. Masih ingat ya rumus 면 좋겠어요 itu apa? Alangkah baiknya. Alangkah baiknya jika saya 떨어지다. 시험에 떨어지다 itu apa? Tidak lulus ujian. Masa malah berdoa yang jelek? Salah ya. Nomor 2, 합격했으면 좋겠어요. Alangkah baiknya jika saya 합격하다, lulus ujian. Ya, jawabnya ini 2. 3, 떨어질 수 없어요. Saya tidak bisa 떨어지다. 떨어지다, tidak lulus ujian. Ya. Aneh. 4, 합격하도록 하세요. Dimohon agar lulus ujian. Ya, salah. Jadi yang tepat nomor 2 ya. Alangkah baiknya jika saya lulus ujian. Nomor 12. 감기가 심해져서 오늘은 푹 쉬고 밖에 titik-titik. 감기가 심해져서 karena flu-nya 심해지다. Semakin apa? Parah. Hari ini 푹 쉬고 ya, istirahat dengan baik ya. Pakai titik-titik-titik ya. 네, 알겠습니다 ya, saya mengerti. 1, 나가세요. Pergilah keluar. Apakah benar kalau sakit flu-nya parah itu malah disuruh pergi keluar? Enggak kan? Jadi nomor 1 salah. 2, 나가지 마세요. Jangan pergi keluar. Ini betul ya? Ya, jadi karena flu-nya parah hari ini silakan istirahat dan jangan pergi keluar. Nah, ini 2 nih nyambung. 3, 나갈 거예요. Akan 나가다. Akan pergi keluar. Aneh. 4, 나가기 쉬워요. Mudah untuk pergi keluar ya. Yang betul tadi nomor 2. nomor 13, 무료 한국어 교육을 받으려면 어떻게 해야 해요? Ya. Potong di bagian ryo면 ya, ryo면 ke kiri. Jika bermaksud menerima pelatihan bahasa Korea, 무료, apa arti 무료? Gratis. 어떻게 해야 해요? Harus bagaimana? 외국인 센터에 가서 상담을 뭐뭐 신청하면 돼요. Ya, jadi 외국인 센터에 가서 pergi ke pusat orang asing, lalu 상담을 titik-titik ya. Titik-titik 상담 itu apa? 상담 itu konsultasi. Terus 신청하면 돼요. 면 돼요. Cukup ya, cukup mendaftar. Apa ini? Gimana nih? Jadi harus ngapain? Harus titik-titik konsultasi. Apa dulu nih konsultasi? 상담을 받은 후에 ya. Jadi 상담을 받은 후에 신청하면 돼요. Cukup mendaftar 받은 후에 setelah mendapat konsultasi. Bisa ya, bisa masuk di sini. Kalau 2 면서 sambil ya. Cukup mendaftar sambil mendapat konsultasi. Ya kalau mau mendaftar ya mendaftar, kalau konsultasi ya konsultasi. Nggak bisa langsung bebarengan gitu kan. 3, 듣거나. Gona artinya atau, deta mendengar. Kalau diartikan dari belakang jadinya cukup mendengar, cukup mendaftar atau mendengar konsultasi. Ya aneh orang bagaimana cara kalau mau kalau mau menerima pelatihan di bahasa Korea kok cukup mendaftar sambil mendengar atau mendengar konsultasi ya. Ini salahnya ataunya ini yang bikin salah nih. 4, 들을 때 ketika mendengar. Oke ya, 들을 때 ketika mendengar. Jadi kalau diisikan ini kalimatnya menjadi 외국인 센터에 가서 상담을 들을 때 신청하면 돼요. Cukup mendaftar ketika mendengar konsultasi. Ya aneh mendaftar kok ketika konsultasi ya. Yang benar adalah nomor 1, cukup mendaftar setelah menerima konsultasi.
Oke, berikutnya nomor 14 ya. Damen byongwone jilyo sigan anepan입니다. Berikut adalah anepan, papan pengumuman, sigan, jam, jilyo pemeriksaan atau pengobatan di rumah sakit ya. Oke, kita lihat. Neong과 같은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang benar ya, yang sama dengan isi ya. Lihat dulu pengumumannya jilyo ane. Pyongil hari biasa, ojonnya itu jam 10 sampai jam 6 kan. Kemudian 점심 sigan, jam makan siangnya jam 1 sampai jam 2. Kemudian toyoil hari Sabtu jam 10 sampai jam 2 bukanya ya. Kemudian tidak ada makan siang, 점심 sigan opsem. Terus terakhir iryoil hari Minggu sama gongyoil hari libur itu hyujin ya, tutup ya. Oke. Pilihannya 1 iryo일에 진료를 받을 수 있습니다. Pada hari Minggu bisa menerima pengobatan. Bener nggak? Salah ya, karena hari Minggu itu tutup. Nomor 2, 토요일 점심 시간 itu 환자를 진료합니다. Pada hari Sabtu pada jam makan siang juga makan siang juga mengobati pasien ya, memeriksa pasien. Lihat hari Sabtu betul kan, karena tidak ada jam makan siang. Kemudian nomor 3, 달력에 빨간 날에 문을 엽니다. 문을 엽니다. Buka pada hari atau tanggal merah di kalender. Salah, tanggal merah tetap libur ya. 4, 평일 오후 6시 이후에도 영업을 합니다. Pada hari biasa setelah jam 6 juga 영업합니다, beroperasi ya. Benar atau salah? Hari biasa setelah jam 6 juga beroperasi. Salah kan? Salah. Yang benar hanya nomor 2. Nomor 15. 이 광고에 대한 설명으로 바르지 않은 것은 무엇입니까? Apakah hal yang 바르지 않은 것 ya, yang tidak benar atau tidak sesuai dengan penjelasan tentang iklan berikut. Kita lihat dulu iklannya tentang 한국 요리 교실, kelas memasak Korea. Pada informasi ini bisa kita lihat sigan, waktu, jangso, tempat, lalu desang, sasarannya siapa gitu ya. Langsung kita cocokkan ya pilihan 1 dengan informasi yang ada di iklan. 1. 요리 수업은 3시간 동안 합니다. Kelas memasak dilakukan selama 3 jam. Benar atau salah? Kita lihat dulu waktunya. Mulai jam 10 sampai jam 1. 10, 11, 12, 13 ya. Berarti betul kan 3 jam. Nomor 1 berarti benar. Nomor 2. 외국인은 누구나 참가할 수 있습니다. 외국인은 orang asing, 누구나 siapapun 참가할 수 있습니다. Bisa berpartisipasi. Benar atau salah? Kita lihat sasarannya, desangnya tadi adalah 외국인 근로자, pekerja asing, dan gajuk dan keluarganya. Jadi di sini bukan siapapun orang asing tapi pekerja asing ya. Ini kalau mahasiswa asing ini kan berarti tidak termasuk di sini. Berarti nomor 2 ini tidak benar. Nomor 3, 한국 요리를 배우려면 교실로 가면 됩니다. Jika bermaksud belajar memasak Korea, cukup pergi ke kelas. Benar atau salah? Kita lihat pada catatan yang di bawah itu ya. Yori Gyosiri Kenanhu. Oh, bukan di sini ternyata. Jawabnya di mana nih? Jika bermaksud belajar memasak Korea, cukup pergi ke ruang kelas. Betul atau salah? Oh ya, berarti tempatnya kan? Tempatnya 외국인 인력 지원 센터 ya, 2층 교실 ya. Betul ya, di 교실 kelas lantai 2 ya. Betul berarti nomor 3. Nomor 4, 상담은 목요일 오후 1시 이후에 가능합니다. Konsultasi ya, 상담 konsultasi
Predikat ke belakang ganehamnida, memungkinkan ya. Ihu setelah ohuhansi jam 1 sore ya. Jam 1 siang pada hari Kamis. Betul atau salah? Di sini pada keterangan terakhir kalau bisa konsultasi setelah selesai kelas memasak. Nah, kelas memasaknya selesainya jam 1 ya, berarti betul ya. Betul ya. Ya. Judulnya ini ya, pengumumannya Jonggyoe Gemgi Sahang ya. Jonggyoe Gemgi Sahang itu artinya hal-hal gemgi yang dilarang agama. 1. Bulgyo에서 스님들은 고기를 먹지 않습니다. Di agama Bulgyo, agama Buddha ya, 스님들은 para biksu 고기를 먹지 않습니다. Tidak makan daging. Kemudian 2. 전주교에서 신부님과 소녀님은 결혼할 수 없습니다. 전주교에서 di agama Katolik ya. Katolik Sinbunim dan Sonyo ya. Ini Sinbunim sama Sonyo, suster sama Sinbunim. Sinbunim itu apa? Sinbunim itu ini ya, pemuka agama pastor ya, pastor ya. Di agama Katolik pastor sama suster itu tidak bisa menikah. Kemudian di agama Islam tidak boleh minum sul dan tidak boleh makan daging babi ya. Kemudian pertanyaannya nomor berapa sih? Ini kok lari di sini? Ya, ini nomor 16 nih. Soalnya ada di nomor 16. Ya, nomor 16. 종교의 금기 사항에 대한 설명과 다른 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang berbeda dengan penjelasan tentang hal yang dilarang pada agama. Soal di atas tadi nomor 16 ya. 스님들이 고기를 먹을 수 없습니다. Para biksu tidak bisa makan gogi. Betul kan? Ya. 2. 신부님과 소녀님은 결혼하면 안 됩니다. 신부님 sama sonyonim ya tidak boleh menikah. Betul ya. 3. Islam교 신자들이 고기를 먹지 않습니다. Ya, para penganut agama Islam tidak makan daging. Salah ya. Yang tidak dimakan hanya daging babi. Tapi kalau daging yang lain tetap makan. 4. Islam 교인들이 술을 마시면 안 됩니다. Para penganut agama Islam tidak boleh minum sul ya. Ini betul. Yang tidak betul tadi nomor 3 ya, 3. Lanjut nomor 17. 다음 글의 내용과 다른 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang berbeda dengan isi tulisan berikut. Nah, tulisannya kita baca dulu. 저는 오늘 몸이 아파서 회사에 가지 못했습니다. Saya hari ini 몸이 아파서 karena sakit ya badannya, jadi tidak bisa pergi ke perusahaan. 어제 저녁부터 열이 나고 ya kemarin 저녁 malam부터 dari ya, jadi kemarin malam 열이 나고 demam dan 몸도 아프고 몸 badan juga apa dah sakit dan 기침도 납니다. 기침도 납니다 berarti batuk juga. 밤에 아파서 잠을 못 잤습니다. Ya, pada malam hari 아파서 karena sakit jadi tidak bisa tidur ya, 잠을 못 잤습니다. 아침 일찍 병원에 갔습니다. 아침 일찍 ya, pada pagi awal ya, jadi pagi-pagi sekali 병원에 갔습니다. Telah pergi ke rumah sakit. 의사 선생님은 감기입니다. 약을 먹고 쉬십시오라고 말했습니다. Jadi dokter mengatakan bahwa 감기입니다 ya, Anda kena flu. 약을 먹고 쉬십시오. Makanlah obat, minumlah obat dan beristirahatlah. 주사도 맞았습니다. Ya, mendapat suntikan juga atau disuntik juga. 빨리 나와서 내일은 회사에 갈 수 있으면 좋겠습니다. Ya, dari belakang 면 좋겠습니다. Alangkah baiknya jika 빨리 나와서 빨리 nata ya, cepat sembuh dan besok bisa pergi ke perusahaan. Oke, kita cari bagian yang salah.
Nomor 1, nanen 감기에 걸렸습니다. Betul ya, saya terkena flu. Jangan dipilih. 2, nanen 오늘 결근했습니다. Saya hari ini 결근하다. 결근하다 itu artinya apa? Tidak bekerja. Benar nggak? Betul, betul kan? Dia bilang tidak pergi ke perusahaan, berarti artinya tidak bekerja. Betul, jadi jangan dipilih. 2, duanya yang mana? Oh, salah. Tadi yang 3, sekarang yang 2. 나는 병원에 갔다 왔습니다. Saya telah pergi dan kembali dari rumah sakit. Betul. Jangan dipilih. Kemudian terakhir, 나는 내일도 회사에 안 가려고 합니다. Besok saya juga bermaksud 안 가다, tidak pergi ke perusahaan. Salah. Di kalimat terakhir dia bilang alangkah baiknya jika besok cepat sembuh dan bisa pergi ke perusahaan. Jadi jawabannya yang tidak benar ya, nomor 4 ya. 18. 다음 글의 내용과 같은 것을 고르십시오. Pilihlah 같은 것, hal yang sama dengan isi tulisan berikut. Kita baca dulu. 오늘은 아침에 열도 나고 몸도 아팠지만 hari ini pada pagi saya demam dan badan juga sakit. Jiman, tetapi 공장에 출근해서 berangkat ke pabrik lalu 일을 시작했습니다. Mulai bekerja. Hajiman, tetapi 몸이 점점 아파서 badannya 점점 semakin 아파서 sakit. Jadi 일찍 퇴근하고 pulang kerja lebih awal dan 공장 근처 병원에 갔습니다. Pergi ke rumah sakit di sekitar 공장 pabrik. 의사에게 진료를 받고 mendapat pemeriksaan dari dokter dan 처방전을 받아서 saya mendapat 처방전 resep. Lalu 약국에 갔습니다. Pergi ke apotek. 약국에서 약을 사고 집으로 돌아왔습니다. Di apotek saya membeli obat lalu 집으로 돌아왔습니다. Kembali ke rumah. Pilihan pertama, 오늘 아파서 일을 안 했습니다. Hari ini karena sakit, 일을 안 했습니다. Saya tidak bekerja. Dia kerja enggak? Dia kerja, tapi tahu-tahu pada saat bekerja dia pergi ke rumah sakit ya. Jadi nomor 1, kalau dia bilang dia tidak bekerja, kalimat ini bilang tidak bekerja berarti salah. 2 itu bawahnya. 출근하기 전에 병원에 갔습니다. Sebelum berangkat kerja pergi ke rumah sakit. Salah, dia pergi ke rumah sakitnya saat sedang masih bekerja di pabrik kan. Tapi dia pulang lebih awal ya. Jadi nomor 2 salah. 3, 의사 선생님은 약을 주었습니다. Pak dokter memberikan obat. Salah, dia Pak dokter hanya memberikan resep ya. 4, 오늘은 조퇴했습니다. Hari ini pulang lebih awal. Betul ya? Tadi kan dia pulang pergi ke rumah sakit ya. 일찍 퇴근하다 sama dengan 조퇴하다. Oke? 19 sampai 21. Kita baca dulu. Rin 씨는 베트남 사람입니다. Saudara Rin adalah orang Vietnam. 한국 남자와 결혼해서 지금 한국에서 살고 있습니다. Ya, jadi dia 한국 남자와 결혼하다, menikah dengan orang Korea, lalu 지금 sekarang 한국에서 살고 있습니다. Tinggal di Korea. Kita lihat soal nomor 19. 린 씨는 왜 한국에서 살고 있습니까? Ya, jadi kenapa Rin tinggal di Korea? Ya, jadi jawabannya ada di kalimat kedua kan, karena dia nikah sama orang Korea. Berarti jawabnya nomor 1, 한국 남자와 결혼해서. Betul ya? Nomor 20, langsung saya baca soalnya. 린 씨가 한국말을 못해서 불편한 것이 아닌 것은 무엇입니까? Apakah 아닌 것, hal yang bukan, 불편한 것, hal yang bukan hal yang menjadi ketidaknyamanan, karena 한국말을 못해서, karena tidak bisa berbahasa Korea ya. Jadi apakah hal yang tidak termasuk ya, yang bukan ketidaknyamanannya ya. Kita cocokkan. Kita lihat dari kalimat ketiga ya. 그러지만 아직 한국말을 잘 모릅니다. Tapi masih 모릅니다, belum tahu bahasa Korea.
Siku들과 mari 통하지 않아서, ya, siku들과 dengan para keluarga mari 통하지 않아서, karena mari 통하지 않다, ya, berbicaranya tidak nyambung, ya, ngomongnya tidak nyambung. Jadi 불편할 때도 있습니다, ada saatnya tidak nyaman, ya. Jadi yang pertama dia ini tidak nyambung ngomongnya. Terus yang kedua, 텔레비전을 보거나 영화를 볼 때도 내용을 몰라서 답답합니다. Ya, jadi ketika menonton TV atau 영화, film, 내용을 몰라서, karena tidak tahu isinya, jadi saya 답답합니다. 답답하다 itu apa? Sesak, ya, sesak, apa, nyesek gitulah. 그런데, tapi 요즘 akhir-akhir ini 구청의 교롱 이민자를 위한 한국어 프로그램에서 한국어를 배우고 있습니다. Ya, tapi sekarang dia belajar bahasa Korea di program bahasa Korea untuk imigran, ya, untuk imigran yang menikah dengan orang Korea. Nah, jadi kita kembali ke soalnya tadi nomor 20. Yang tidak merupakan ketidaknyamanan dia apa? 1. 영화의 내용을 이해할 수 없습니다. Betul ya, tidak bisa memahami isi film. 2. Bawahnya 친척들과 대화할 수 없습니다. Tidak bisa 대화하다 itu berbicara, ngobrol dengan para keluarga. Ini juga betul. 텔레비전을 3. 텔레비전을 볼 때 못 알아듣습니다. Ya, ketika menonton TV 못 알아듣습니다. Tidak bisa 알아듣다, memahami. Tidak bisa tahu. Betul juga. Yang keempat, 가족들과 한국말로 잘 이야기합니다. Bercerita dengan keluarga dalam bahasa Korea dengan baik. Ini salah, ya. Dia itu justru tidak bisa ngobrol dengan baik. Jadi nomor 20 jawabnya 4. 21. 위 글의 내용과 같은 것을 고르십시오. Ini pilih yang sama, ya, dengan isi di atas. 린 씨는 한국말을 잘합니다. Rin pandai berbahasa Korea. Salah kan? Dia belum bisa kan? 2. Bawahnya Rin 씨는 베트남에 살고 있습니다. Rin tinggal di Vietnam. Salah, dia tinggalnya di Korea. 3. Rin 씨는 주말에 구청에 갑니다. Pada akhir minggu pergi ke Guchong. Benar atau salah? Kita baca kalimat terakhir. 일주일에 kalimat kedua dari belakang. 일주일에 2번 월요일과 목요일 저녁에 무료로 배웁니다. Ya, belajarnya seminggu 2 kali, hari 월요일 sama 목요일, hari Senin sama hari Kamis. Jadi kalau Jumal ini salah. Kemudian nomor 4, 린 씨는 한국말을 무료로 배웁니다. Rin belajar bahasa Korea dengan gratis. Ya, ini ada pada kalimat kedua dari belakang, ya, tadi, ya. Seminggu 2 kali, tiap hari Senin sama Kamis malam, dan 무료로 배웁니다. Belajar dengan gratis, ya. Jadi jawabnya yang tepat nomor 4. Soal nomor soal 듣기, ya, nomor 1 sampai 6 ini satu percakapan, ya. Betul kan? Satu percakapan enggak? Ayo, soal 듣기 ada 6, ya. Nomor 1. 1번 문제입니다. 형씨, 주말에 시간이 있어요? Ya, orang pertama mengatakan apa? 형씨, 주말에 시간이 있어요. Ya. 형씨, 주말에 시간이 있어요? Apakah pada akhir pekan ada waktu? 그런데 왜요? Ya, tapi ngomong-ngomong kenapa? 너무 어려워서 그러는데 한국어 좀 가르쳐 주세요. Ya, 한국어가 너무 어려워서 그러는데 한국어 좀 가르쳐 주세요. Ya. Karena bahasa Korea sangat sulit, jadi tolong ajari bahasa Korea. 좋아요. 그런데 좋아요, baiklah, ya. 흐엉 씨는 한국어를 어떻게 공부해요? 그런데 허엉 씨는 한국어를 어떻게 공부해요? Ngomong-ngomong, Mbak Hong, gimana belajar bahasa Koreanya? 학원에 다녀요? 학원에 다녀요. Apakah kamu pergi ke lembaga kursus? 아니요. 저는 영화 보는 것을 좋아해서 Tidak, ya, 아니요. 저는 영화 보는 것을 좋아해서, karena saya suka menonton film Korea.
한국 영화를 보면서 공부해요. 한국 영화를 보면서 공부해요. Saya belajar sambil menonton film Korea. 수피카 씨도 좋아하는 것을 하면서 공부해 보세요. Supika situ 좋아하는 것을 하면서 공부해 보세요. Mbak Supika juga cobalah belajar sambil melakukan hal yang disukai. Pertanyaan nomor 1. 형시에 대한 설명으로 같은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang sama dengan penjelasan tentang saudara Heong. 1. Heong 씨는 한국어를 공부하고 싶어 합니다. Heong ingin belajar bahasa Korea. Salah ya, dia udah bisa. 2. Heong 씨는 학원에 안 다닙니다. Heong tidak pergi ke lembaga kursus. Betul. Karena dia belajarnya sambil ngapain tadi? Nonton film aja ya. 2. Heong 씨는 한국어가 어렵습니다. Menurut Heong bahasa Korea sulit. Bukan Heong ya, tadi si Supika yang merasa kesulitan itu. Kemudian 4. Heong 씨는 영화 보는 것을 좋아하지 않습니다. Heong tidak suka menonton film Korea. Salah. Salah ya? Salah. Jadi yang benar yang benar nomor 2. Bingung. Nomor 2. nomor 2 ya soalnya 2 lah. 투안 씨, 어디 갔다 와요? Soal nomor 2. Tuan si 어디 갔다 와요? Ya, Tuan, kamu habis pergi dari mana? 자동차 정비 교육을 받고 왔어요. 자동차 준비 교육을 받고 왔어요. Saya datang dari mendapat pelatihan perbaikan mobil. 나중에 고향에 돌아가서 일을 구할 때 나중에 고향에 가서 일을 구할 때, nanti ketika saya pulang kampung dan mencari pekerjaan, 도움이 될 것 같아서요. 도움이 될 것 같아서요. Ya, sepertinya bisa membantu. 저도 그 수업을 듣고 싶은데 저도 그 수업을 듣고 싶은데, saya juga ingin mengikuti kelas itu. 그 수업은 어때요? 그 수업은 어때요? kelas itu bagaimana? 지금 하는 일과 비슷해서 지금 하는 일과 비슷해서, karena mirip dengan pekerjaan yang saya lakukan sekarang, 이해하기 쉬워요. 이해하기 쉬워요. Jadi mudah untuk dipahami. 아, 그래요? Ah, 그래요? Ah, begitu. 어떻게 신청해요? 어떻게 신청해요? Bagaimana mendaftarnya? 홈페이지에서 신청하면 돼요. 홈페이지에서 신청하면 돼요. Cukup mendaftar melalui di homepage. Soal nomor 2. 들은 내용과 다른 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang berbeda dengan isi yang didengar. Pilihan pertama, Tuan 씨는 수업 내용을 잘 이해할 수 있습니다. Tuan bisa memahami isi kelas atau isi pelajaran dengan baik. Betul. 2. 수업은 홈페이지에서 들을 수 있습니다. Pelajarannya bisa didengar di homepage. Salah, di homepage-nya ini bisa mendaftarnya ya. 3. 리안 씨는 자동차 정비 수업에 관심이 있습니다. Ya, Rian 관심이 있습니다. Ya, ada minat dengan kelas perbaikan mobil. Ya, betul ya, karena dia tadi nanya-nanya gimana daftarnya, seperti itu dan lain-lain. 4. 수업을 듣고 싶으면 홈페이지에서 신청할 수 있습니다. Jika ingin mengikuti kelas bisa mendaftar di homepage ya. Ini juga benar. Yang tidak benar adalah nomor 2. 한번 문제입니다. 리리 씨, 일요일에 뭐 해요? Soal nomor 3. Riri si 일요일에 뭐 해요? Riri, pada hari Minggu kamu melakukan apa? 오후에 같이 쇼핑 갈래요? 오후에 같이 쇼핑 갈래요? Maukah kamu pergi shopping bersama pada sore hari? 미안해요. 미안해요. Maaf.
일요일에는 교회에 가야 돼요. 일요일에는 교회에 가야 돼요. Pada hari Minggu saya harus pergi ke 교회, gereja. 리리 씨, 교회에 다녀요? Riri sih 교회 다녀요. Apakah Mbak Riri pergi ke gereja? 네, 일요일마다 교회에 가요. 네, 일요일마다 교회 가요. Setiap hari Minggu saya pergi ke gereja. 그런데 미영 씨는 종교가 있어요? 그런데 미영 씨는 종교가 있어요? Ya, ngomong-ngomong Mbak Miyong, apakah kamu ada agama? 부모님이 불교 신자라서 부모님이 불교 신자라서, ya karena orang tuaku 불교 신자, penganut agama Buddha. 저도 어릴 때는 저도 어릴 때는, saya juga ketika kecil 절에 다녔어요. 절에 다녔어요. pergi ke gereja. 그런데 요즘은 바빠서 잘 저도 어릴 때는 절에 다녔어요. Saya juga ketika kecil pergi ke kuil. 안 가요. 때 다녔어요. 그런데 요즘은 바빠서 잘 안 가요. 그런데 요즘은 바빠서 잘 안 가요. Tapi ngomong-ngomong, akhir-akhir ini karena sibuk, jadi tidak pergi dengan baik ya. Maksudnya tidak sering pergi. Udah, kita lihat soalnya. 들은 내용과 바른 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang 바른 것. 바른 것 itu yang benar atau yang sesuai dengan isi yang didengar. Pilihan pertama, 두 사람은 일요일에 같이 교회 갈 겁니다. Dua orang pada hari Minggu akan pergi ke gereja bersama. Salah ya. Tadinya kan yang satu mau ngajak shopping, yang satunya mau pergi ke gereja. Dua, 리리 씨는 미용 씨하고 같이 쇼핑하기로 했습니다. 리리 쇼핑하기로 했습니다. Memutuskan untuk shopping bersama dengan Miyong. Ya ini tadi tidak ada keputusan akhirnya mau pergi atau enggak ya. Cuman cerita tentang agama ya. Jadi nomor 2 salah. 3. 리리 씨는 종교가 천주교이고 미영 씨는 종교가 불교입니다. Mbak Riri agamanya 천주교. 천주교 itu apa? Katolik. Dan Mbak Miyongnya agamanya Bulgyo, Buddha. Benar atau salah? Oke ya, jadi Riri di sini dikatakan agamanya adalah Chonjugyo. Chonjugyo itu Katolik ya, Katolik. Jadi kalau Katolik itu kan tempat ibadahnya itu bukan Gyewe ya, tapi apa? Songdang. Jadi agamanya kalau dia Gyewe berarti agamanya Kristen ya. Jadi ini nomor 3 salah. Kemudian nomor 4, Riri 씨는 기독교 신자입니다. Riri adalah penganut agama Gitugyo Kristen. Nah ini baru benar karena berdoanya di Gyewe ya. Jadi jawabnya nomor 4. Kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 4. 아디씨, 여기 웬일이에요? Ya, soal nomor 4. Adit sih, 여기 웬일이에요? Adit, kenapa kamu di sini? 여기 이슬람 사원에 기도하러 왔어요. 여기 Islam 사원에 기도하러 왔어요. Saya 기도하러 왔어요. Datang untuk berdoa di Islam 사원. Apa? Masjid Islam ya. 오늘은 금요일이 아닌데 오늘도 예배를 드려요? 오늘은 금요일은 아닌데 hari ini bukan hari Jumat. 오늘도 예배를 드려요. Hari ini juga sembahyang. 예배는 없는데 예배는 없는데 ya tidak ada apa ya ibadah atau sembahyang. 아버지가 좀 편찮으셔서 아버지가 좀 편찮으셔서 ya karena ayah saya sedikit sakit. 시간이 있을 때마다 시간이 있을 때마다 와서 ya 시간이 있을 때마다 와서 ketika ada waktu saya datang lalu 기도해요. saya berdoa. 아버지가 빨리 좋아지셨으면 좋겠네요. 아버지가 빨리 좋아지셨으면 좋겠네요. Ya alangkah baiknya jika bapakmu cepat sembuh ya. 저도 기도할게요. 저도 기도할게요. saya juga akan berdoa. Oke, pertanyaan nomor 4.
Dari neongkwa gaten gosel guru sipsio. Pilihlah hal yang sama dengan isi yang didengar. Pilihan pertama, adit sinen Islamel mitsemida. Adit percaya dengan Islam. Betul ya, karena dia berdoa di masjid ya, dia agamanya Islam jadi. Dua, adit siye 아버지는 이제 좋아지셨습니다. Ayahnya Adit sekarang 좋아지셨습니다. Sudah lebih baik. Salah ya, masih sakit kan, makanya dia berdoa tadi Aditnya. Tiga, Adit siwa 친구는 같이 기도하러 왔습니다. Adit dan temannya datang untuk berdoa bersama. Salah, mereka tidak berdoa bersama tapi ketemu di sana ya, di tempat itu. Makanya dia tanya, ngapain kamu di sini gitu. Empat, Adit sinen bapaso gitu halsikani opsemida. Adit karena sibuk jadi tidak ada waktu untuk berdoa. Salah ya, dia katanya ketika ada waktu dia berdoa ya. Jadi jawabnya nomor 1. Soal nomor 5. 5번 문제입니다. Soal nomor 5 ada 3 ya. 어떻게 오셨어요? 어떻게 오셨어요? Ya, ada perlu apa? 머리가 아파서 왔어요. 머리가 아파서 왔어요. Ya, saya datang karena 머리가 아파서 sakit kepala. Langsung pertanyaan nomor 5 yang pertama. 남자는 왜 거기에 왔습니까? Laki-laki mengapa datang ke situ? Jawabnya jelaskan 머리가 아파서. Jadi nomor 2. 언제부터 아프셨어요? 언제부터 아프셨어요? Sejak kapan sakitnya? 어젯밤부터요. 어젯밤부터요. Jadi langsung pertanyaan nomor 5 yang kedua. 남자는 언제부터 아팠습니까? Sejak kapan sakitnya? Berarti 어젯밤. Jawabnya 2. 어제 저녁에 회식이 있어서 어제 저녁에 회식이 있어서. Kemarin malam ada 회식, ada makan bersama. Jadi 술을 좀 마셨어요. 술을 좀 마셨어요. Ya, saya sedikit minum alkohol. 아, 술 때문에 그런 것 같네요. 술 때문에 그런 것 같네요. Sepertinya Anda begitu karena alkohol. 밥을 먹은 후에 이 약을 드세요. 밥을 먹은 후에 이 약을 드세요. Minumlah obat ini setelah makan nasi. Pertanyaan nomor 5 yang ketiga. 남자는 왜 아팠습니까? Laki-laki mengapa sakit? Tadi karena minum sul ya. Udah jelas kan? Nomor 3. Surul masyarakat. Soal terakhir nomor 6. 문제입니다. 어디가 불편하세요? 어디가 불편하세요? Di mana yang tidak nyaman ya, atau di mana yang sakit? 오늘 아침부터 배가 아프고 오늘 아침부터 mulai pagi hari ini 배가 아프고 perut saya sakit 배가 dan 아프고 설사를 해요. 설사를 해요. diare. 아침에 뭘 드셨어요? 아침에 뭘 드셨어요? Pada pagi hari Anda makan apa? 빵하고 우유를 먹었는데 빵하고 우유를 먹었는데 saya makan roti dan susu. 우유 맛이 좀 이상했어요. 우유 맛이 좀 이상했어요. Ya, rasa susunya sedikit aneh. 그럼 이 약을 드세요. 그럼 이 약을 드세요. Kalau begitu minumlah obat ini. 그리고 오늘은 유제품은 먹지 마세요. 그리고 오늘은 유제품을 먹지 마세요. Hari ini jangan makan produk dari susu. 네, 알겠습니다. Ya, alhamdulillah ya, saya mengerti. Pertanyaannya, 들은 내용과 맞는 것은 무엇입니까? Apakah hal yang 맞다 ya, sesuai dengan isi yang didengar? Pilihan pertama, 여자는 오늘 점심부터 아팠습니다. Perempuan hari ini dari siang sudah sakit. Salah ya, sakitnya sudah dari pagi. Nomor 2, 여자는 배가 아프지만 설사를 안 했습니다. Perempuan sakit perut tetapi tidak diare. Salah ya, dia sakit perut dan diare. 3, 여자가 마신 우유는 이상했습니다. Susu yang diminum oleh perempuan aneh, betul ya. Tadi dia bilang isangheseo.
4. 여자는 오늘 유제품을 먹어도 됩니다. Perempuan hari ini boleh makan produk susu. Salah. Tadi bu dokternya bilang jangan minum produk susu. Ya, jadi jawabnya nomor 3.